اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي فرض على عباده المستطيعين الحج إلى بيته الحرام. أحمده سبحانه حين جعله آخر أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر، جدد معالم الحنفية وأقام منار العدل بين الأنام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. بلد المقدسات، منزل الرحمات، وملتقى الحجيج، مكة، البلد الذي حرمه الله وحمى حماه وأخفى عليه الأمن وجعل فيه بيته لإقامة شعائر دينه كما قال تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا البلد الأمين يلتقي فيه الأخ بأخيه فيكون وإياه أعظم رابطة وثقها الإسلام. إنها رابطة الإخاء في الدين الذي يذوب كل الفوارق والجنسيات، فلا يشمخ الشريف بشرفه على أخيه، ولا يتعالى الزعيم بزعامته حول البيت، ولا يكون شغلهم الشاغل غير عبادة الله، تأثرا لخط إبراهيم إمام الحنفاء خليل الله الذي أمره الله برفع قواعد هذا البيت على توحيد الله، كما قال الرب سبحانه عز من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين. amanga kutuba sigini ala ko baraka mai amu tanu be masai masami nani tanulika kan sani wakati bela kele masa mi Allah Ta'ala aleleka heji fardaya mohoka sebenuye kata akasopai mi alikabai kata o heji ke mi hormasoi maka amo masabani amatando sedinya bai tumana mina aka heji ninke
silamɛya lɔsen loruma ye k'o kɛ silamɛya lɔsen laban ye komi aw b'a lɔn cogoya min na anw ka silamɛya diinɛ a lɔnni le lɔsen 5 kan a lɔsen 5 ni ayiwa a laban o de bɛ heji ye Alahu Taala ka so barakama nin na ayiwa hali bi sa an b'a ɲini Alahu Taala fɛ o nɔgɔya an kelen kelen bɛ ka sababu ɲuman di an kelen kelen bɛɛ ma Ala m'o kɛla wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah an bɛ seereya k'a lɔn ko tigi si tɛ yen fo Ala kelen a ka masaya la kafoɲɔgɔn t'a la i tɛ se ka bato kɛ fɛn na min ka bato bɛ nafa duniya ni kiyama fo Ala kelen o de kosɔn Ala ma diɲɛ ko a ye fɛn dɔ kafo bato la ale Alahu Taala kan Alahu Taala ko n'i ka fɛn dɔ kafo ale ka a ka bato la fɛn kafola minnu kan o sɔn karimi o de bɛ ale Alahu Taala ye n'i ka fɛn dɔ kafo Ala ka bato la kɔrɔ Ala bɛ segin i ka bato la ka to i bolo bawo i tɛna nafa sɔrɔ la duniya i tɛna nafa sɔrɔ la kiyama hali bi sa hakili ɲuman k'o diya ma Ala m'o kɛla wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man hajja wa atamar an bɛ seereya k'a lɔn ko anw ni Muhammadu wele Ala ka jɔn ye ani Ala ka kira seden mɔgɔ minnu ka heji kɛ o sɔn hɛrɛma de bɛ Ala kira ye mɔgɔ min ka umura kɛ o si tɛ yen min ka fisa ka Ala kira kan Ala kira le b'o bɛɛ sɔn hɛrɛma ye Ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma ale de nana diinɛ telenni fangali tɛ diinɛ min na ale de nana o diinɛ yira an na ale de nana silamɛya telen o diinɛ telenni nin kan ka telen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka telen bato la i ni Ala cɛ Ala kira le nana o drapeau kɔnbe an ka k'an ɲalɔ o de la k'an taga si o de ma k'an ka batow kɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ Ala m'o kɛla an b'a ɲini masaba in fɛ k'a ka sɔli ani nɛɛma ani kisi k'o kɛ cɛba in kan a n'a ka sodɔnbɔya bɛɛ a n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ ɲuman fɛn fɛn dɔ la Ala kira ka sira senima nin fɛ fo ka na se anw ma ka tɛmɛ anw yɛrɛ la fo ka taa se duniya ba ma hali bi sa k'an don o sira bɛrɛbɛrɛ kan Ala m'o kɛla n'an bɔra yɔrɔ la i bani silamɛw an b'a fɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye mɔgɔ minnu ka laɲini ka taa heji la maqasidu haji baytillahi haram an b'a fɛ ka kuma olu le kan n'u ka heji ko gɛrɛgɛrɛ depuis san daminɛna u ka wariw sara depuis san daminɛna ayiwa depuis salona sini a ka ale ka kɔfuru sigi a ka nafa minnu sɔrɔ a ka baaraw la k'o kɛ ɲɔgɔn kan ka ŋɛniya ta k'o bɛ taa Makan ni mɔgɔ min décidé la k'o bɛ taga Makan a bi ta kutuba bɛ kuma olu le kan Makan bɛ mun le ye min mɔgɔ min bɛ taga Makan a kan ka baara jumɛn le kɛ n'a bɛ information écouté la ayiwa mɔgɔ b'o kan ka taa Makan ko ni wari y'a ɲina olu bɛɛ y'a wari versé la gouvernement ta taga sira fɛ olu y'a passeport bɛɛ déposé la gouvernement ta taga sira fɛ alhamdulillah ayiwa an yɛrɛ bɛ kalo min na ten nin ye hɔrɔnma kalo dɔ de ye heji kalo dɔ an b'o kalo de la ten donc o b'a yira la an na ko heji wagati de surunyana a tɛ mɛn tuguni a tɛ kalo kelen bɔ hejidenw bɛna commencer ka taga ayiwa an b'a fɛ ka ladilikanw le di an yɛrɛ ma ani o hejiden minnu ka u tɔgɔ sɛbɛn n'u sigilen bɛ k'u ka voyagelenw kɔnɔ hali bi sa olu ni anw ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma k'an si tini olu ka Ala m'o kɛla an ma ba bari silamɛw an b'an yɛrɛ lali ani aw ni Ala ɲɛsinɛya ye an ye sinɛ Alahu Taala ɲɛ an ka kɛwale bɛɛ la jaa an bɛ taa la heji min na nin fana ko an ye Ala ɲɛsinɛya don an ka doni na ka taa heji la n'o kɛra heji ni i b'a nafa sɔrɔ Alahu Taala ko kuranna kɔnɔ ten ko aw m'u limaniɲana ko i sinɛ Ala ɲɛ hakikaya Ala ɲɛsinɛya la k'aw kana sali fiyewu f'a ye taga sɔrɔ Ala ɲɛsinɛya b'i ka doni na i ni Ala bɛnnen don ko k'a fɔ hejidenw ɲɛna baladul muqaddasat aw bɛ taa la dugu min na nin ko hɔrɔma yɔrɔ le manzilur rahmat Alahu Taala ka hinɛ jigila yɔrɔ min
ole be Makka jamana ye ole be Makka ani Madina ye wa multaqa al hajij heji dew ñon kumbe yorolo Makka o tuli to ko Makka alhamdulillah rabbil alamin dugumi ni Allah taala ka duguni ke horoma yoroy Makka baladul hurumat Allah taala ka duguni ko horoma yorolo tiali Makka o haramiyallo kasoyali ke Makka o haramiyallo ni sela Makka ibena ala ka kaba ko ye ina fo Qur'an ayam na sama sisani inshallah Allah taala ka sécurité dugu ole be Makka ni Madina ye ni dola dugu kono ibe ke limeniya moye ina yere be la iyere la ka la inyon dogore la ole be Makka ye hakili sigi dugu ole be Makka ye ole be Madina ye alikisa ka heji na ya soro ala ka diama ka nafla diama ala mukela na ya soro heji yere madimima heji sababu ma be ala fe ana fursen ma be ala fe o dia kelengele be ma ala mukela ala taala ko qur'ana kono azza min qa'il inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan وهدى للعالمين فيه آيات بينات إن أول بيت وضع للناس على كسجنا من لدوكرك بركي أدمتهم بتاع أيورلا كتا على بطو للذي ببكة وصول بمكة للذي ببكة usole be Makka Bakka Makka to ko jona de me ko Bakkata Qur'an na fo alladhi bi Bakkata ko ole be Makka ala ka sollo ni adama de wiye ole be Makka yi ole ko so dibe ko di varia ibe conflict ki nyalo ka serike nala ka sababu dima ni ka avion talo ni kata Asie on kata Europe ka pamaka kuna kata maka kofe ni sela oyoro la iti nyalo ki telepola tude ebi nyalo tere penare ki seri sabo ala ka somimla wayan seri ka nyalo osoma ole be makai lalladhi bi Bakkata ko ala ka kaba ko le be sonina fiha ayatun bayinat akaba kon mu kaba ko bangenulo maqam Ibrahim anfa Ibrahima nabi rufa cebaminka ala kelenya damna dunia kono ole be anfa Ibrahima yi ama jobatu aka ala bato sira kelenka ikono beka ala kelen bato wole be adino do Hanafi dina min ka ala kelenya bato aywa nabi Ibrahim ale ko damna wole ko sabe fama ko abul anbiya abul hunafa wole be nabi ala Ibrahim ay ni selam makamu Ibrahim be Ibrahim keto ka ali kabalo asen lo la yoromi hali bi senyoni be we ala ka kabako doy akara mo te dislam Makka abe fo fen na ko hajarul aswad la pierre noire mi pola Makka ali gine kono kana ni sela ali kaba minimini na ibena ta pierre noire ni ye o yoro la ala ka kabako do akabako no adoni tele bayinatin akabako langene mayani lo ili ba ye ne ba ye wa hudan linnas ala taala ko ke mun koso ka ke proke amo ye ko fle ka kana soroni ko ye alisa kange kana bagay ala mo kela kange kana joy ala mo kela wa man dakhala kana amina koni mo bin do la soy kono ay kala mo hakli signiye angay mamu beya oluba kalama
maka misiri bakono ni ka portable tununa portable qualité jumalo Samsung ni portable qualité jumalo dakabana portable na tununa karamoche portable ni bini illa soro fem benu fem mun tomona o bureau lebe o beta blakola ni le koni maye seki maye le sino atetunu fio ivoirien hediden aka portable tununa landra serefana serioro la ka servo kata bureau ka servo kata ka hotel la kata fitri atala fitri fait sini le lendemain portable ni yela kana ka portable diam et puis c'est pas n'importe quel portable mais amu faire quand il est mal soyanita sorba jango ko halalata mo yere ba fe ka boshi jango ko na bena na ko ni bena ita tu donc à portable bena allez yere girina ka numéro ke ya ko bon ko je vais t'envoyer ah mena mana ka yoro fo akan appel flana ke bi ya ko di ko ça ne t'appartient plus ka faka ka ya pisi boala mais makante antola mina donc 1,500,000 a bena ko nyenge kono te gi do ko ka warni ta kata warni déclarer ka wari tigi wole ka wari jama wole ba yira la ko makay de meninya dugule la na ya yorodo sécurité dans les makan ali bisa ko sécurité ka ando kono ala mo keda anga heji de menu mo be ka fu nyara kono tara maka nu jigi la lobi a o hakli be sigi ni bana to bola kata heji la ni sella la dugu baraka maninka ibe kenya albisa anga heji demo no fadmandu la ka kenya duma ala mo keda ku be kenya yani ka heji lo sete ala mo keda o le be makan kaba ko le bala kaba ko nu tese ka danka ba ni polai ma uzamzam oui kama ko dowore ma uzamzam lima shuriba lahu kuni kam zamzamu jibi ni kam mi kam miriam min dula ni kam ni engeni nyami ye abo bara lenya on ta gifla ni kam ya bi kono fundo zamzamu ji ni kam ni abe do ifarla ya ti kono fundo ebe se kam ni ta litri kelem ni kam ni ate foi kila ma uzamzam lebe ko yi alhamdulillah rabbil alamin a o dugubai mi maka هذا البلد الأمين يلتقي فيه الأخ بأخيه فيكون وإياه أعظم رابطة وسقها الإسلام نيسلا مكا أي من أتاس لمويه وبولا شين كابو جابون كابو إندونيسي كابو كينيا كابو أفريقيا du Sud kabo Manila kabo la Guinée kabo Sierra Leone u bebe taga ñoo soro wallahi u te ñoo ka kamena mais silamaya bina taga badiya do uni ñoo ce dafte badiya mina u be diya ñoo ye u be ñoo kani u be ke mune koso ala koso o ye jurule silamaya ka juru min bila ani ñoo ce albisa o silamaya juru ni ko jida ani ñoo ce ala mo kela aw be ambe bade kere ambe sigi ñoo ambe islama hakaw le be ni de bade on ay ñoo hakke koros de amana faniya la ñoo na de amana ñoo korofo de o le be na ta an kelen be do jahanama kono kiyama anga baraw kay anga sun kay anga bade ñaw kay me ambe ñoo korofo la de ay te korofoli dabla ay te hasbiya dabla ko hasbiya ba ka bara nyene ma domu ina ko tabe lo domu jogo ya na karam ko ce hal nambola bisilla sisa dobe timina langama beli fi mandabala ko ya langama ka bedade akol langama ko ngere cigila de ngere ka jade musoni ka sunu de doni ka jade karam ko ce ikabara nyuma le bi tagalati albisa ka hakli ma jama ala mo geda
ka so hakli mana ala mo kela aywa kona sela maka ministre be jamana directeur bala les généraux olu bala a ibana kabako ye maka hejide ni sela maka lo bi ibana kabako ye général baka galon bla ministre baka aka titre ni abo bla imamu baka titre bla krabo che ba be bisigila ka le min lame be titre be beni sela ala ka sola ya titre te ko ne ala kele le be ha yere bunyate yere korotate ambe be niveau kelena daraja kelena ala nyefe mun ko so anana ala jati le nyini anana ala jati nyini e bade islamo ko ka fo hijide unyana ko na tara maka l'ennité dajuyate kelete na tara maka kelete mais dobe ta kelekela de dobe kerekela dobe nenni reke do yere be sunya ni ke maka Allah ngene mayalaw ni ko ke kaba ire kalo fika hiji mamna ni ko labbaika allahumma labbaika ala ba ko la labbaika wala sa'adaika ko ika wala ni majabi here tiye fana ni ala tafe bado wa yere ko side wala ko so sana meta hijila dem son amamso na wa fe ka o bamso la ta maka ika wari soro ifate ka kata maka samore iba fanya na nyina iba fanya na do konte ala le ko islamaya lo sen lo runalo na me do ala ntana do wa kenen ka polo ya fi fake nyana e bi préparer abi yere labe sanika hiji seje heji barani mogola amaide ay may do be se maka ama se maka fono aéroport la ya kata avion sigini e kwale tedo koni ne be donni le kono patte do adomado ali bisa haklin maka diama ala mo kela haklin ma diama ala mo kela amena ta tagama nabi ala ibrahima senyola kata kama ala kira senyoka ramo jani mi labe kata yoro labi abinyana ko be kala basande bainal qausain ko cedo tara maka. Ça c'est dans les années 70. Adjigila makambike, ado alikaba kuru kono, misiri kono, anyala alikaba ka, akumuro yeremana. A commencé là, il a commencé à tergiverser et il a commencé à aller au reculon. Kata kofe, avec tamana kofe, avec akasina, tchefintoy. Ni quand il faut la tienne, il faut qu'un bon misiri kono. Tchefin et dans les, akama alikaba les maté. Quoi y a tué? Mais nere kela min chéri a musul ma here foi soro na kelen do da ko na be boli kabo na kelen do la sanser ko na be boli kabo e bal islamo ay tay yere la be ba Allah taala ko qur'ana kono wa iz bismillahir rahmanir rahim wa iz bawwa'na li ibrahima makana al bayt wa iz bawwa'na ibrahima makana al bayt Allah taala kam alikaba yoro yara nabi ala ibrahima lamike ko ita alikaba lo o gelawa alikaba tunchila ibrahim ka alikaba lo ni ko fe akodi alla tushrik bi shay'a pikana flanga foya kede pikana flanga foya ke wa tahir bayta lit ta'ifin wal qa'imin wa ruka'i sujud bienga su senia egite lo fiti pèlerin ya jo iba to ya ta fo chama ba bi I kamani chama yoro ni fewla ibo betege ko to ya sabu yoro selimalo ateno wala ko bani ko fe ala ko di wa asil fi nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amin
ako nabi Allah Ibrahim ko e woleli ke ko mo yena hedilo ala keni ko fa ka so yoro yira aka bunilo ala ko ma ke mo wole ku bena hediyo ke ko mo yena hedike nabi Allah Ibrahim ngame se mo ma wa ala ko kala se mo ma wele ala ka baray ala se li le wole li se ko ke doron mo ka woleli jabi chankele be hedike chankele mi ka jabi chanfla donc ka jabi chama olu be tagala dɔrɔn olu be ka taga tant que a ka siyɛn da min jaabi n'a m'o b'a kɛ a tɛ lɔ hali k'an kɛ mɔgɔw ye min k'a jaabi caman ala m'o kɛla bari silamɛw mais ni ne min ma heji ko ni ne ma nabi ala ibrahim ka weleli jaabi i tɛna taga k'an kɛ mɔgɔ la min ka jaabi ala m'o kɛla ayiwa an ka kuma laban min mun ye bari silamɛw alakira alayhi salatu wa salam hadisa ni nana Abu Hurairah tama akodi ko alakira ko ni mɔgɔ min ka heji kɛ imam mana kanfɔ imam bataraya kanfɔ imata tiɲɛni kanfɔ o yɔrɔ la muso ko ni cɛ ko kuma imata olu k'i ka baro ye makan ko tigi ni heji bana ala bi bɔ i ka durumuw la i n'a fɔ denkuranin wolola lomi k'an kɛ o mɔgɔw ye ala b'o kɛla hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna ko ni heji min nana ko sara dɔgɔrɛ tɛ o ye fo alijinɛ hejidenw labɛnni bɛ yen dɛ aw b'aw yɛrɛ labɛn o hakili la ka jo to yen k'i ka diinɛ kurakuraya k'i yɛrɛ labɛn i fari la ka to ka sipɔri kɛ sɔn ka to ka tagama parce que makan ko bɛɛ ye sɛgɛn ni tagama ni fɛnw le ye ni m'i yɛrɛ labɛn a bɛna taga bara i la i bɛ sipɔri kɛ a k'i yɛrɛ labɛn i pɔsi la fana n'o kɛla a ko tɛ bara i la hali bisa an ka hejiw kamina ala m'o kɛla an ka hajja ni lajiw an ma ɲini Alahu Taala fɛ hali bisa heji tɔ man jan a lon ka bila kɛnɛ ɲɛna ala m'o kɛla k'u kɛnɛw taga ka taga ala bato nin kɛ o kɛnɛma ala m'o kɛla k'u seri kɔ ka na an sɔrɔ an kɛnɛma ala m'o kɛla kuruba nin tɔ ka jan inshallah sani ka hejidenw taga cɛ an bɛna tan sɔrɔ ka kuruba nin tɔ kɛ hali bisa an ka min fɔ k'o faamuyali ko ɲuman di a ma ala m'o kɛla hakili ɲuman ka di a ma ala ma kɛla اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah qui a fait du pèlerinage une obligation et le dernier des 5 piliers de l'islam. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'adoration excepté Allah, unique sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. C'est le meilleur des prophètes et messagers. Paix et salut sur lui, sur sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection et de la rétribution finale. Chers fidèles, la ville sainte de Makka est le lieu par excellence de sécurité, de miséricorde et le point de rassemblement des pèlerins musulmans du monde entier. C'est la ville sacrée de l'islam. Et la Kaaba est un signe évident de l'islam. Allah dit à ce propos, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, c'est-à-dire Makka. Bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Surat Al-Imran, verset 96.
chers frères et sœurs, c'est le lieu de rencontre entre les musulmans du monde entier qui établissent entre eux une fraternité dépassant les clivages raciaux et toute autre considération. Ils deviennent tous égaux devant leur Seigneur, leur objectif principal étant la recherche de l'agrément divin en emboîtant le pas au Père du monothéisme pur, Ibrahim, paix et salut sur lui, qui, lorsque Allah lui a ordonné la construction de la maison sacrée, s'est exécuté. Allah dit en cela, et quand nous indiquons pour Abraham les lieux, le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fait aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi surtout monture venant de tout chemin éloigné. Surat Hajj verset 26-27. Chers fidèles musulmans, tous ceux qui ont répondu à cet appel effectueront le pèlerinage à la Mecque. Face à la que nous soyons parmi ceux qui ont répondu à cet appel-là. Le pèlerinage est fait de preuves. Quiconque se prépare à ce voyage doit l'être physiquement, financièrement, moralement et spirituellement. Qu'il sache bien que c'est l'un des piliers de l'islam et qu'un bon pèlerinage n'a d'autre récompense que le paradis. Parlant d'un pèlerinage réussi, le prophète paix et salut sur lui dit, celui qui fait le pèlerinage sans commettre des actes de turpitude ni blâmable devient comme un nouveau-né sans péché. Face à Allah, qu'il nous donne le pèlerinage. Face à Allah, qu'à la face de nous, des musulmans pieux et sincères. Bani Islamo nyanga tuban doni al bisama ni Allah Taala fe sa shama be Allah fe ko blan kenena Allah mukela ay rek kamin fon ti Allah ka bara ci jama Allah makela amani ne Allah Taala fe anga bana ba to ka Allah biya ni kenya duma Allah makela amani ne Allah Taala fe anga hiji demu al bisa ku kene boya ku kene do maka Allah mukela bana ba to ku Allah biya ka kenya duma Allah makela aywa mu ku faula ta ku garse ko foni Allah makela mu ku dem aywa mu ku yere lata ku garse ko sabati ala makela takalo be mu la ni sababu te sababu nyama be ala fe ka sababu nyama jam kelingele be ma ala makela mo ko ni tara maka ite dogore kani iba kani le ku yetara sa dogore al bisa heji ka jam kelingele be ma ala makela nala ku kan na fa baraka ka dola ala makela Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله